Tiprasharano Mutangani Bagai Tiprasharano Hani Nigel Fanshamani Bagai Bubagra Pudut Kishur Manika Devorma Tanzani Korang Remani Bishing Greta Tiprani Korang Tishamani Tanzani Korango Joto Budulong Nokatalai Buskango Himani Bishing Edisho Hapang Kalai Mani Edisho Fanoshikan Koguzamani Edisho Hapang Pake Pula Audivision Greta Tipraland Resolution Pass Klina Hine Koglimani Bishingtino Tiprasharano Fiona Bagai Lighten June Tali Nijiva Shalmarivo Edisini Kok Shabnago Subong Rimani T R Resolution Kevin Bodoli MBC Robo Goshiwina Harmony Kaja Kok Shayawino Abo Joto Hastini Tiprasarano Tong Tong Zagmani Bakshaba Mosaka Bakshaba Bajirok Solaika Baksha Tiprasarogba Livemuni Shatni Devo Jamonka Hamzalaika Fiaba Jeffruni Shimi or Resolution Edisio Pass Klazaka Avoni Shimino Toma Koshomro Firimani Jengi Tonka Shalbrumno Shalbrumno Hasini Kurunse Kurunsa Tayo Amra Bangali Greater Tipraleno Kashunani Bugay Joyawino Korok Shawitongo Portrait Port Kok Shawi Kok Shujaway Aboni Bugino Grashala Tipra Mota 16 Mandai Pulin Puli Luajung by Kasalar Himoto Kaimari Bisunti Kadumong Puno Laika Edisi Kumulungo Pandaw ko na ng Tipra Motani Adong Shaka Edisi Kok Shamno Greater Tipra Resolution Pass ang Manishimino Amra Bangaliro Obino Zazagi Angay Kasuna Naitongo Aboni Bugino Tini Hashalo Amra Bangalani o Shamong Butano Shezaway the Greater Tipra no just Hakepano Nahanai Nanke Lama Fono Renai ni Kok Shawi Knarika Kerana terbalan kasar dari berita sini cepat solinai. Kerana terbalan singkram naik. Kerana terbalan singkram naik. Hanya kat sering naik terbalan singkram naik. Di pramuka beringat ini positif misalnya tolak naik. Di pramuka beringat ini positif misalnya tolak naik. Kerana terbalan mana bagai ini positif misalnya tolak naik. Kerana terbalan kasar dari berita ini positif misalnya tolak naik. Di pramuka beringat ini positif misalnya tolak naik. Di pramuka beringat ini positif misalnya tolak naik. Analisis suka macam Hambai joto media rokno tini 7/7/2021 जों तिनी अ जागाव मा कुथुम लाइमानि कारण हंखाय जों थांनाय 24 तारिख थांनाय मासनि 24 तारिखआव एडिसिओ ग्रेटार टिप्रालेन्ड बिलति साका आबो जों थांनाय चंमारिनि सिगाङावनो जों जनगण रत्न कक रजाक जेफ्रु नरक जोंनो एडिसिओ रि रहर का हंखाय एडिसिनि पुइला अधिवेशननो जों कक तिसानाय हनै जों लोक रत्न कक रजाक आबनि बागैनो थांनाय 24 तारिख बाय 25 तारिखआव हंखाय एडिसिनि पुइला अधिवेशन खा आ अधिवेशननि पुइला सालनो जिनि ग्रेटार टिप्रालेन्डनि प्रस्ताव तिसाजाखा ताय आबनो 25 तारिख को हंखाय आबो बिल पास नै थांखा आबो जतनि बाय सपोर्ट बाय मेजॉरिटी पीपल नि मेजॉरिटी जे एमडीसी रकनि सपोर्ट बाय खलै आबो बिल पास नै थांखा बनि यागलो जोंनोखा गोबां मा मेडिया रगो जेमन आमरा बांगाली रक आबनो विरोधिता खायै बरक सांबादिक सम्मेलन खलायखा बरक गोबां मा बिखुब मिसिल खलायखा आबनो कारिबो जोंनोखा आईपीएफ तिरक बहायनो ग्रेटार टिप्रालेन्ड नो विरोध खलायै गन्ना सराव जे मिसिल खलायैमनि जोंनोखा जों आबोनि प्रतिबाद आबनो केबेङै जों तिनि अ जागाव ताबो बिखुब जों बाहायनो खलायैनि थाङै दङ तामनि बागै हिंखाय जों थैनानै राजि दङ तब फानो जोंनि ग्रेटार टिप्रालेन्ड नो जों आबनो कासुरनानै रेगलाक जों जेसेखापनो ग्रेटार टिप्रालेन्ड नो जों सक्सेस खलायै चिनि दफानो फियकनाय हनै जों समायताङै फिलो नंखरजाक आबनि बागैनो जों ताबो वाति पान्ति हियावै दिनैनि हाय साल जों आबनि प्रतिबाद खलायै चिनि खादुमानि मिसिल जों खलायै दंलायो ताबो आंके 16 मानदाय पुलिनपुरनि सिमिङै दा अब 16 मानदाय पुलिनपुरनि बर' रक्सिमनाबो जतया जेमानजाक साक जों कायसा अब चिनि जे खादुमानि फुनुकनानि बागै जों अब जखन আমরা বাঙালি রক প্রতিবাদ খালাইখা বংনি যে ইউটিউব নো খাহাंखायनो जों आबोनि टाइमनो जों जतनो आसुक लायै कक्साब लाइखा 7 तारिख जुलाइ 2021 नि साल जों कायसा बिखुब मिसिल खालायनाय हनै सा जागाव 16 मानदे पुलिनपुरनि बिसिङाव खलायमा जागाव खलायनानै हेमानि सुबिदा जागा करैनि बागै जों तिने अरक खुमुलंनि अ सिन्डिकेट मा खलायखा नि सिनेमा आं सुनाचरण देव बर्मा तिप्रामथानि भाइस चेयारमेन